What's up guys? Nandito ako ngayon sa practice. Ito at nasisimula ako mag-warm up. Yan. Ayan guys, ang ating daily routine tuwing magpa-practice. So kailangan natin to para maiwasan natin ang injury at What? Bro, what are you talking about, man? mabinat ang ating mga kasukasuhan. Mga ugat-ugat dyan guys. Ayan. Kita naman ugat-ugat, diba? Ayan guys, kabilaan lang yan ang ginagawa ko. Every morning yan, bago mag-practice or laro, ginagawa ko yan. Ayan, mga ganyan guys. Yan, parang manababalian, pero hindi talaga ako nababalian dyan. Ayan, para sa likod. Uy, yun yung umbok. Ay, sorry. Ayan na. Ikot ang paa, kabila. Ikot ulit. Ayan. Tapos yan. Ngayon guys, lower body tayo. Lower body exercise. Yan. Kabilaan yan. Yan. Left, right. Right, left. Left ba yan o right? Ewan ko ba? Basta. Kaya na bahala. So yan yung, yan, up and down. Yung puwet, laki. Yan. Talon-talon, talon-talon. Another talon-talon, talon-talon. Ipakita ang puwet. Ngayon, footwork naman tayo guys. Ayan, footwork yan. So yan, jumping on the box, flyo. Ayan, 10 set yan guys. 10 set talaga yan. Ngayon, ito na tayo ngayon sa port. So kung may cans tayo, ayan guys, may cans po yung ginagawa po ngayon. At left and right po yan. Kailangan hindi bababa ang bola. So, ayan naman, reverse naman. Sa ilalim naman. So ganun ulit, may cans ulit. Kailangan hindi mababa ang bola. Ayan, shoot dapat. Oy, may dumaan. Sino yan? Ayan. Ayan. Ngayon guys, hook shot naman tayo. No dribble. Ayan. Kaliwa muna, kaliwa. Ayan. 5 set yan. 5 shoot yan. Dapat 5 mains. Ang gagawin, pag main test, ulitin lang. Pero wala akong main test yan, diba? Ang galing, diba? Ang galing. Ayan guys. So, kabila naman tayo. Right naman. Ayan. Wala rin ako mintis dyan. Walang cut yan ha guys. Baka sabihin nyo may cut yan ha. Haha. Kaya nagkakamali. O diba? Kita naman sa video. May cut. O yan. Right yan guys. Kanan. Kinahanin o. Uy kinahanin. Ayan. Next natin guys. Free throw. So kailangan natin makalimang mates. Ayan. Shoot yan guys. May cut yan guys. Pero shoot lahat yan. Walang mintis yan. Hindi ko yan. Walang daya yan ha. Baka sabihin nyo may daya yan. Ha. And shoot lang ang shoot. And ilan na ba yan? 4 na ba? Bilang niya ba? So ngayon, push up naman. Ganun ulit. Hook shot. No dribble. Yan. Pagka-receive. Step. Shoot. Hook shot. Ayan guys. Ayan. Hook shot ulit. Ayan dribble naman. One dribble. Hook shot. Jump stop. Jump stop. Hook shot. Okay. Good. Yan, dribble, jump stop, hook shot. Yes! Jump stop. Yes! Yes, sir! And yan, guys, ibot naman tayo. Pupunta ang baseline. One dribble, up step, and shoot. Ayan. Ayan, guys. Parang mintis yun, guys. Pagod na yan, guys. Next natin ay jump shot sa perimeter. Ayan. Anitig di 5. Shoot yan lahat guys. Minadaan pa, may extra. Yun, ayan. Shoot ulit. So, kabila naman. Ayan, jump shot ulit. Shoot. Ayan, perimeter lang guys kasi hindi naman tayo tumitira talaga sa 3 points. Pero alam mo kung shooter ako. Alam mo naman talaga shooter ako. Hindi ko lang tinitira sa 3 points. Pwede na! So, ayan, sa gitna naman tayo. Ayan guys. Shooter talaga ako guys. Hindi ko lang pinaparita sa 3 points eh. Ayaw ko lang tumira talaga sa 3 points. Gusto ko 2 points lang. Yan. Ngayon, post up ulit. Spin move. Hook shot. Yan guys. Uy. Guys, dumang. Grabe. Hindi ko kaya. Siya na nakagawa. No? Ayan. Spin move ulit. Another 1. Another 2. Spin. Iwan ng bantay. And guys. Spin. Hop. Spin. Fake. Olaji win. Olaji win kasi panalo eh. Gago! And guys, tuloy-tuloy lang yan.
Huwag sa mapagod ako. Ayan. Up spin, hook shot. Oh, ibintis yun ah. Ayan guys, tapos na ako. Pagod na ako dyan. Kita naman. So, till next vlog natin guys. So, don't forget to follow. Bye-bye! Hey! Big shoutout nga pala kay Patrick D. Motus, aka Pacho. Ayan, shoutout na kita, idol. At sa mga gustong magpa-shoutout, please comment lang sa comment section, guys. At don't forget to follow and likes and share sa mga videos natin. So, salamat guys. Bye-bye!